Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 12. Will be explained about government in the field of transport business. And the member group is Kamila Rahmayati, NIM 1805310, and me, Intan Nur Fadila, NIM 1805310A. The first material will be explained by Camila. Camila, time is yours. Main discussion. 1. Ownership and exploitation of transportation by the government. 2. Advance and disadvantage of government ownership. 3. Additional on government ownership. Pembahasan pokok yang pertama, ada kepemilikan dan eksploitasi transportasi oleh pemerintah. Yang kedua, keuntungan dan kerugian kepemilikan pemerintah. Yang ketiga, catatan tambahan tentang kepemilikan pemerintah. Ownership and exploitation of transportation by the government. Kepemilikan dan eksploitasi transportasi oleh pemerintah. Based on a study by the Indonesian Transportation Society, there is a tendency to decrease the use of public transportation by 1% per year in big cities in Indonesia. In fact, in Jakarta, there is a decline bigger than the effect, which is 3% per year. Currently, the development of public transport is still at the stage of developing the transit system, which is simple in excite public transport system that is being modernized. Ownership of vehicles due to the need for self-access is an irrational form of consumption, because it is not based on a logical cost-benefit calculation. Berdasarkan kajian masyarakat transportasi Indonesia tahun 2005, terdapat kecenderungan penurunan penggunaan angkutan umum sebesar 1% per tahun di kota-kota besar di Indonesia. Bahkan di Jakarta, terdapat penurunan lebih besar dibanding rata-rata, yaitu 3% per tahun. Saat ini, pengembangan angkutan umum masih berada pada tahap pengembangan sistem transit, yang secara sederhana merupakan sistem angkutan umum existing yang dimodernisasi pengelolaannya. Kepemilikan kendaraan yang disebabkan oleh kebutuhan eksistensi diri adalah bentuk konsumsi yang irasional, karena tidak didasarkan oleh perhitungan biaya manfaat yang logis. Advantage and disadvantage of government ownership. Keuntungan dan kerugian kepemilikan pemerintah. Advantage and disadvantage. Advantage of government ownership transport. 1. Has a great opportunity to make a profit. 2. Most people use transportation to transport goods. Disadvantage of government ownership transport. 1. Sustained by credit banking or non-banking. 2. The threat of bankruptcy because government asset excite the potential is sold in installments. 3. BGS for transport crews. Keuntungan dan kerugian. Yang pertama ada keuntungan kepemilikan pemerintah, angkutan. Terdiri dari dua, yang pertama memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua,
Kebanyakan masyarakat menggunakan angkutan untuk mengangkut barang. Adapun kerugian kepemilikan pemerintah angkutan, yang pertama, ditopang oleh kredit perbankan atau non-perbankan. Yang kedua, ancaman kebangkrutan karena pemerintah ada yang mengakukan angsuran. Dan yang ketiga, iuran BPJS untuk awak angkutan. Okay, next material will be explained by me. Additional government ownership note. Catatan tambahan kepemilikan pemerintah. Basic public service and publishing. First, geographically, transportation service only reach rural areas or rural, then the transportation is called rural transportation. Second, transportation serve an urban area, then the means of transportation is referred to as city transportation or city transportation, which only has a location of origin and destination within that city area. Third, a means of transportation, good transportation service operating area has exceeded the city limits for another city, but is still within province. The means of transportation are referred to intercity within the province. Dasar pelayanan publik dan penerbitan. Yang pertama yaitu secara geografis, pelayanan transportasi hanya menjangkau wilayah pedesaan atau rural, maka transportasinya disebut transportasi desa atau angkutan pedesaan. Yang kedua yaitu transportasi melayani wilayah perkotaan, maka alat transportasinya disebut sebagai transportasi kota atau angkutan kota yang hanya mempunyai lokasi asal dan tujuan di dalam wilayah kota itu saja. Yang ketiga, alat transportasi yang wilayah operasi pelayanan transportasinya telah dilampaui batas kota lain tetapi masih dalam satu provinsi, maka alat transportasinya disebut sebagai transportasi kota dalam provinsi. Okay, next. There are public service in the land transportation sector, especially in transportation. First, permit to carry out person transportation within the road. Second, permit to carry out non-road passenger transportation. Third, permit to carry out special goods and or heavy equipment transportation. Fourth, motorized vehicle type test certification. Fifth, ratification of the design and engineering of motor vehicles. This is in line with the provisions contained in Article 173, paragraph 1, letters A, B, and C of Law Number 22 of 2009 as follows. Public transportation companies that carry out transportation of people and or goods must have a permit to carry out person transportation in road. Permit to carry out non-road person transportation. C. License to carry out special goods or heavy equipment transportation. Dalam pelayanan publik di sektor perhubungan darat, khususnya pada pengangkutan, terdapat
Yang pertama, izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan atau alat berat, sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, dan yang terakhir pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 172 ayat 1 huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut. Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Okay, that's all from our presentation. Sorry for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holy Grail.